हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना, तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। साला मारबो एखाने, लाश पड़बे श्मशाने। जब आपके ऊपर जुल्म होगा ना, आपको घर से नहीं निकाला जाएगा, 3-3 4-4 दिन आप खाना नहीं खाओगे, तब आपको पता तो चलेगा। कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? कश्मीर में 3-3 4-4 दिन लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। नहीं निकल रहे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कश्मीर का अपना एक स्टेटस है जो इंडिया ने खत्म कर दिया है। उन्होंने एक सब जेल बनाया हुआ है कश्मीर। नेशा करी कि ना जानी ना, देखते হবে পুরো পাতা পাতা খাই কি। নমস্কার, আজকের এই ভিডিওর ভাষাটা, ল্যাঙ্গুয়েজটা হয়তো একটু এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে, কারণ আজকের এই ভিডিওটা যাদেরকে নিয়ে হতে চলেছে তারা কখনোই ভালো কথায় বোঝে না। ওই যে কথায় রয়েছে না, লাতো কা ভূত বাতো সে নেহি মানতা। তাই আজকের এই ভিডিওটাতে একটু হয়তো গালিগালাজ থেকে থাকতে পারে, তার জন্যই আগের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, দয়া করে একটু মানিয়ে নেবেন। তো চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। আবে ও গান্ডুর বাচ্চা, তুই তোর পুটকিস্তানে বসে দেখতে পাচ্ছিস যে ভারতবর্ষ কাশ্মীরের ওপর জুলুম করছে। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे, ये स्कूलों में, मदरसे में, हर जगह पे बताया जा रहा है। পুটকিস্তানের এই আল বাল পোঁদের ছাল, এদের একটাই বক্তব্য, দাদা ও দাদা জানেন আমরা তো মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি, আমরা তো মাদ্রাসা ছাপ, আমরা তার জন্য এটাই জানি যে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর প্রচুর অত্যাচার করে, ভারতীয়রা কাশ্মীরিদের ওপর প্রচুর অত্যাচার করে। আবে গান্ডুর বাচ্চা, তুই পাকিস্তান থেকে দূরবীন লাগিয়ে ভারতে কে কি করছে দেখতে পাচ্ছিস নাকি? हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना। আবে চুড়ি পরিসনি তো পড়ে নে, ঠিক আছে, কারণ তোদের মতো কায়ার আর কেউ হয় না যারা পেছন দিক থেকে সর্বদা লুকিয়ে লুকিয়ে বার করে। তোরা হচ্ছিস নেড়িকুত্তার জাত, মানে তোরা এমন ধরনের এক প্রাণী যাদেরকে নেড়িকুত্তা বললেও নেড়িকুত্তাকে অসম্মান করা হবে, ঠিক আছে। तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। আবে ও গান্ডুর বাচ্চা, ইন্ডিয়া যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে না, পেছনটা সামলে রাখ ভালো করে, ঠিক আছে। तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। साला मारबो एखाने, लाश पड़बे श्मशाने। यही बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है। इंडिया का होना चाहिए। ये हमारा फलस्तीन है, हमारा जो कश्मीर है, इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया, अच्छा नहीं रुकेगा। আরে চাচা, আরে ও চাচা, কি বললে যেন কাশ্মীরটা তোমাদের? हमारा जो कश्मीर है, इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया, अच्छा नहीं रुकेगा। वरना हमारा पाकिस्तान का हाथ उठ गया तो नहीं रुकेगा। अबे साले, আবে অল টাইম ইন্ডিয়া শান্ত থাকে বলে কি ভেবেছিস? যা বলবি তাই শুনে নেবে। ওয়েট কর, কয়েকটা দিন প্রস্তুতি চলছে, এবারে আচ্ছা করে পেছনটা মেরে দিয়ে আসবে। जो सबसे बड़ी बात है ना, पाकिस्तान का जो आजकल जो हालात है ना, पाकिस्तान का खुद हालात ठीक नहीं है। हम अपना कमा के खाने वाले हैं, हमने किसी से मांगना तो नहीं है ना, जबरदस्त है। ठीक है। लेकिन IMF से क्यों मांगते हैं? नहीं मांगते। आप ना मांगते? अच्छा ना मांगते। पता ही नहीं है, ये बात है। मांगते हैं कि नहीं? मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? बगैर मांगे गुजारा भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान का गुजारा नहीं हो रहा। ये हर साल तो मांग रहे हैं। और ये भिखमंगे लोग इंडिया को धमकी देता है। मांगते हैं कि नहीं? मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? बगैर मांगे गुजारा भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान का गुजारा नहीं हो रहा। जब आपके ऊपर जुल्म होगा ना, आपको घर से नहीं निकाला जाएगा, 3-3 4-4 दिन आप खाना नहीं खाओगे, तब आपको पता तो चलेगा। कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? कश्मीर में 3-3 4-4 दिन लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। नहीं निकल रहे। या नहीं कहाँ? खा रहे। अच्छा, ये कहाँ से आपको पता चला? सर जी, आप नेट के ऊपर देखिए। ये सब चीज नेट के ऊपर देख के पता चला गो। আবে মাদ্রাসা ছাপ, একটু তো পড়াশোনা করে নে। সোশ্যাল মিডিয়াতে যা দেখানো হয় সবকিছু ঠিক না। সোশ্যাল মিডিয়াতে তিলকে তাল করে দেখানো হয়, আবার তালকে তিল করেও দেখানো হয়, ঠিক আছে। যেরকম কাশ্মীরের এত বড় একটা ঘটনাকে কেউ কেউ ক্ষুদ্র ঘটনা বলেই মনে করছে, খুব ছোট্ট ঘটনা বলেই মনে করছে, আবার অপর দিকে কাশ্মীরে যেভাবে একের পর এক ধর্ম পরিচয় জেনে জেনে হত্যা করা হয়েছে, তারপরেও কেউ কেউ বলছে ধর্মের ভিত্তিতে হয়নি। হিন্দু মুসলমানের ব্যাপার নেই, ভারতীয় নাগরিককে মারা হয়েছে। আপনারা এইসবের মধ্যে যাবেন না।
যারা মেরেছে তারা কোনো ধর্মের নয়, কোনো ধর্ম সন্ত্রাস শেখায় না, নিরীহ মানুষকে খুন করা শেখায় না। হ্যাঁ ভাই, আতঙ্কবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না, কিন্তু 99% আতঙ্কবাদীরা কোন ধর্মের হয় যেন ঠিক? আতঙ্কবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না, শুধু বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কলমা পড়তে জানে কিনা। ভাই মনে আছে তো কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, তিনি কি বলেছিলেন কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে, যে যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদের দাওয়াতে ইসলাম। আচ্ছা, এনার কথা শোনালাম, এবার এনার নেত্রী, তার কথা শুনুন। টেররিজম ইজ এ আইডেন্টিটি, ইটস এ মানে বর্ন ইন ক্রিমিনাল। এদের কোনো জাত হয় না, কোনো ধর্ম হয় না, এরা একটা ক্লাস। ইনিও বললেন আতঙ্কবাদীদের কোনো জাত হয় না, কোনো ধর্ম হয় না। সো এই ব্যাপারটাকে নিয়ে আমি তেমন কিছু বলবো না, জাস্ট একটাই কথা বলবো, 2026-এ আবারও ভোট রয়েছে, তাই ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনার, হ্যাঁ আপনার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভোটটা একটু ভেবে চিনতে দেবেন আর কি। मैं राजस्थान जोधपुर की रहने वाली हूँ और मैं अभी फरवरी में इंडिया आई थी और 10 साल से मेरी शादी हो चुकी है पाकिस्तान में। 25 मार्च को इंडिया आया था, कराची का रहने वाला हूँ। और क्यों आए थे इंडिया? मैं असल में हम ईद करने आए थे बच्चों को लेकर, तो मेरे 3 बच्चे भी पाकिस्तानी हैं, 3 बेटियां हैं, और मेरी वाइफ जो है वो इंडियन है। मैं अपने ससुराल आया था ईद करने के लिए। जी मैं पाकिस्तान में शादी करके आई हूँ। कब शादी हुई थी आपकी? 2 साल पहले। पाकिस्तान में कहाँ पे? कराची। मैं इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ, 16 अक्टूबर को आई हूँ और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स होते हैं, शादी होके उधर गई हूँ। मेरी शादी हुई है, वहाँ मेरे 4 बच्चे और मेरे शौहर है, मेरी फैमिली है। ভাই আমি আজ তাক বাংলার এই নিউজটা দেখে চমকে গেছি। মানে কতজন মহিলা পাকিস্তানিকে বিয়ে করেছে, তার জন্যই বোধহয় পাকিস্তানিদের প্রতি এদের এত প্রেম, পাকিস্তানের প্রতি এদের এত ভালোবাসা। যাই হোক, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, ভিডিওর সম্পর্কে ওপিনিয়ন কি কমেন্ট করে জানাও। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিওটাতে একটা লাইক করবে, শেয়ার করবে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, বাই বাই।